मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ की बहुत ही बरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा दुआ करे और दुरूद ना पढ़े तो उसकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है। लेकिन अगर कोई दुरूद पढ़ ले और उसके बाद दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्श के नीचे एक फरिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है और जिसके पैर तहत उसरा में हैं। उसका एक बाजू मशरिक की तरफ है और दूसरा बाजू मगरिब की तरफ है। जब कोई बंदा मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस फरिश्ते को हुक्म देता है कि वो नूर के दरिया में गोता लगाए। तो फरिश्ता नूर के दरिया में गोता लगाता है और बाहर आने के बाद अपने परों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब वो अपने परों को झाड़ता है उसके परों से नूर के कतरे गिरते हैं और हर कतरे से अल्लाह ताला फरिश्ते पैदा फरमाता है और जितने हजारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं वो सब के सब क़यामत तक उसका नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। जिसके दरूद शरीफ से वो पैदा हुए हैं, सोचिए आपके दरूद शरीफ से फरिश्ते पैदा होते हैं। सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान। जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो अल्लाह ने कहा, आदम निकाह के बाद मेरे महबूब पर महर के तौर पर दुरूद पढ़ो। आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूद पढ़ा तो हव्वा हलाल हो गई तो दुनिया बहाल हो गई। प्यारे दोस्तों, वैसे तो दुरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको सारा बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम चंद फ़ायदे आपको आज की वीडियो में बताते हैं। अल्लाह पाक कुरान की सूरह अल अहज़ाब में मुसलमानों को मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का हुक्म देता है। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और सलाम भेजो। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके परिवार पर एक दुरूद भेजता है, अल्लाह उसके ऊपर 10 दुरूद भेजता है, उसके 10 गुनाह माफ़ कर देता है और 10 नेकी उसके लिए लिख देता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से बुरा वक्त ख़त्म हो जाता है। दुरूद पढ़ने से भूले हुए काम और बातें याद आ जाती हैं। दुरूद पढ़ने वाले का कर्ज जल्दी अदा हो जाता है। दुरूद पढ़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा बंदा बन जाता है। दुरूद पढ़ने वाले का दिल रहमत और रोशनी से भर जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, दुरूद पढ़ने वाला जहन्नम की आग से बच जाता है। दुरूद पाक को लगातार पढ़ने से सभी जायज़ दुआ पूरी हो जाती है। दुरूद पढ़ने वाले शख्स में से घमंड ख़त्म हो जाता है। दुरूद भेजना कब्र में और क़यामत के दिन रोशनी का काम करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, दुरूद भेजने वाले के दिल में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। दुरूद शरीफ गुनाहों का कफ़ारा है। दुरूद शरीफ से अमल पाक होता है। दुरूद शरीफ से आँखों को नूर मिलता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से जन्नत के दर्जात बुलंद होते हैं। ये अमल बंदे को जन्नत के रास्ते पर डाल देता है। दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से बंदा आसमान और ज़मीन में काबिल तारीफ़ हो जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते हैं। जो शख्स दुरूद शरीफ को ही अपना वजीफ़ा बना लेता है, अल्लाह पाक उसके दुनिया और आखिरत के सारे काम अपने जिम्मे ले लेता है। प्यारे दोस्तों, वैसे तो दुरूद शरीफ जितना पढ़ें उतना अच्छा है, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कुछ ख़ास वक्त बेहतरीन माने जाते हैं, जैसे कि 5 नमाजों के बाद, अजान के बाद, मस्जिद में दाखिल होते वक्त और बाहर जाते वक्त, वुज़ू करते वक्त और वुज़ू होने के बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम लिखने और कहने पर दुरूद पाक पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है। दुआ मांगते वक्त, मुसीबत के वक्त। मेरे प्यारे दोस्तों, घर में दाखिल होते वक्त, सुबह और शाम के वक्त, जिबा पशु पक्षियों को हलाल करना के समय, छींक आते वक्त। मेरे प्यारे दोस्तों, सौदा या मोल भाव करते समय हज़रत औस बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना, सब दिनों में जुम्मे का दिन बेहतर है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन उनकी रूह निकाली गई, इसी दिन सूर फूंका जाएगा, इसी दिन कब्रों से उठने का हुक्म होगा, इसी दिन मुझ पर मेहनत से दुरूद शरीफ भेजा करो। प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं अपने वज़ाइफ की तरफ।
جو بہت ہی مجرب ہے۔ جو بندہ درود پاک کو عصر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ اللہ کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محبوب بندہ ہوگا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے پیارا بندہ ہوگا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان پر بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے صرف ایک بار بھی درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے اور 10 گناہ اس بندے کے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ درود شریف ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کعب بن حضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ضرور بتا دیجئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود شریف پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، کہ درود ابراہیم پڑھو، یعنی جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اس درود ابراہیم کی فضیلت اور برکت کیا کیا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل رہتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے نہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ درود ابراہیمی جنت کا راستہ ہے۔ درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھنے والا مستجاب آباد ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اس درود ابراہیمی میں زیادہ فضیلت اور برکت ہے۔ اس درود شریف کی تو آپ ہی عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے اور اس درود پاک کے صدقے ہماری زندگی میں آسانی پیدا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے دوستو، میری آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آگے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریے گا، اور ہمارے چینل نعیم علی اسلامک زون کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب ضرور کریے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔